हाय गाइस, दिस इज दिलीप भाई ब्लॉग्स चैनल को अशेष अशेष धन्यवाद देउछि। जदि आपण माने नुआ देखुछंती दिलीप भाई ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं लाइक गोड़े कर दियंतु। एही बाकी सुनी ईश्वरंको राज्य रे केमिति आमे जीवन यापन करबा सेही विषय रे आमे वाक्यटा सुनिबा। धन्यवाद। माने अस्थिर मन ताहा स्थिर हेबाकु पड़िबो, तेबे सदा प्रभु को पथ प्रस्तुत हो। प्रभु को नाम धन्यवाद हेउ। एई मन को प्रस्तुत करिबा को जाई आम्भे माने मन निमंते केतेक चिकित्सा अध्ययन करिबा को आरंभ कलु। आउ केतोटी चिकित्सा हमें देखि सारी अच्छु, केतोटी ट्रीटमेंट, केतोटी दुईटी कौन कौन ताहा जिसु को रक्त आउ जिसु को वाक्य। प्रभु को नाम धन्यवाद हेउ। आउ तीन गोटी ट्रीटमेंट एही बेलारे आमे सारिबा। तृतीय चिकित्सा हेउछि कुआडे गले से तीन जण से भितर जनकर आगमन हो जाइछि बोधे। ओहो, बाइबल रे लिखा अछि दुई लोक थिले जणे जीव, तीन लोक थिले भी जणे पढुछि। आस आस बादु आजा आवा मिटा बोदा गोले लोखरी नंदारा जेडा जोहादी एटा मुखस्थ हो गला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दुई जन को बिना मनीष मृत अटे। शरीर किए थिलो, शरीर अछि आ ये आत्मा अछि, प्राण अछि। आत्मा काई? आत्मा प्रभु को निकट को पळी छी। आत्मा आस के जने आत्मा आस। तीन जन को पई टिके ताली बजेबा। तुम तीन जन को मेल खाओ किए को प्रकार ठिया हो समस्त एपटे देखि ठिया हो सामना को। हाँ ठीक अच्छे। ये सान हेले मध्य महान यही आत्मा नाटर गोवर्धन। प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। छोटा पेट में बड़ा धमाका। आत्मा भीतरे थाए। आत्मा गोटे क्षुद्र अंग किंतु सबुठारु बड़ काम से करे। ओके ठीक अच्छे। आमे माने जो दुई गोटी मेडिसिन रो कथा देखिलो ताहा केवल आत्मा पाई। आगु कस का पाई? जो माने लेखुछो एहा को पर्टिकुलरली लेखो। मो गोटी नुवा कथा आ स्पेशल कथा कहिबा को जाउछि। फर्दर ट्रीटमेंट बाकी तीन गोटी ट्रीटमेंट केवल आत्मा पाई नुह, ताहा अलगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तृतीय चिकित्सा हेउछि बा तृतीय मेडिसिन हेउछि पवित्र आत्मा जे हमको पवित्र करछि। बाइबल रे तीन गोटी जगह रे लिखा अछि ईश्वर को आत्मा आम्भ मानकु पवित्र करछि। प्रथम पीतर 1:2 एवं रोमियो 15:16, प्रथम करिन्थियो 6:12। पढ़ो तीनटा जगह पढ़ो। प्रथम करिन्थियो 6:12, प्रथम पीतर 1:2 अनुसारे आत्मा के द्वारा पवित्रीकृत होई आज्ञा बस आत्मा को द्वारा पवित्रीकृत। प्रथम पीतर 1:2, रोमियो 15:16 पढ़ंतु। कारण विजयती माने जेपरी पवित्र आत्मा को द्वारा पवित्रीकृत होई नैवेद्य स्वरूप सुग्राह्य हुअन्ति, एथि निमंते सेमानक निकट रे ख्रीष्ट यीशु को सेवक होई ईश्वर को सुसमाचार रो जाजकत्व करिबा पई मते सही अनुग्रह दत्त होइछि। एहा एक अनुग्रह
सुसमाचार प्रचार भितरे विषयार्थी माने पवित्र आत्मा पाइबा दरकार और आत्मा को द्वारा पवित्र हेबा दरकार। अनेक कथा सेठारे लेखा अछि किंतु गोटे गुढ़ कथा होछि पवित्र आत्मा पवित्र करती। प्रथम करिन्थी 6:12 समस्त विषय साधन करने को मोहर स्वाधीनता अछि। प्रथम करिन्थी 6:12 हाँ पढ़ंतु पढ़ंतु। समस्त विषय साधन करने को मोहर स्वाधीनता अछि किंतु समस्त आउ तुम मानक मध्य केही केही एही प्रकार थिले किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे व आम मानक ईश्वर आत्मा द्वारा तुम्हें माने धौत होइछ पवित्रीकृत होइछ ओ धार्मिक बोली गणित होइछ। पवित्र आत्मा द्वारा धौत होइछ पवित्र आत्मा द्वारा पवित्रीकृत होइछ। बाइबल रे 3 गोटी स्थान रे लिखा गला पवित्र आत्मा द्वारा पवित्रीकृत हेबा कथा। सुनंतु पूर्वे आम्हे माने समस्ते आम जुग पूर्व जुग कथा मु कहूची आमर पिता माता मानक समय कथा सेते बेले शैम्पू थिला कि आज्ञा नहीं सेते बेले गोटिए मात्र साबुन फेमस थिला को साबुन जोरे आउ सेईटा जे गाधेला माने से धनी घर लोक हेले गाधौथिले नहले समस्त केमिति गाधौथिले चिकटा माटी नहले गोटे पत्थर धरिबे नदी को जिबे आ घसी घसी मैला बाहर करिबे साबुन नथिला आ मुंडरे शैम्पू बोलिबा जिनस लगौ नथिले आओ एबे मुंड पाई अलगा तुंड पाई अलगा देह पाई अलगा पाद पाई अलगा सब पाई अलगा अलगा हे जे बिजनेस आज्ञा किछि नाही सकिले हमको बोका बनांती आमे बोका हे चली छै करिनो दांत कांटी चुबौथिले तांगो दांत रे पोक हो नथिला आमे पेस्ट लगौछ हम दांत रे पोक होछ 32 फेडाण हे कि 23 ही जाउछ से मारे बुढ़ा जे दांत झोड़ नथिला हमर भिंडिया बयस रे झोड़ी जाउछ। अच्छा आबे एबे जुगरे मुंड पाई अलगा तुंड पाई अलगा देह पाई अलगा हाथ पाई हैंड वॉश सब आसी गला पूर्वे लोक माने गोटी मात्र साबुन व्यवहार करथिले मुंड रु पाद प्रभु लोक माने ए 3 जन को आपण माने देखुछंती टिके टिके आगु पास देखा जीवन नहले यीशु को रक्त आत्मा पाई यीशु को वाक्य आत्मा को पवित्र करे प्रेज द लॉर्ड किंतु पवित्र आत्मा 3 जन को पवित्र करे प्रेज द लॉर्ड एहा होची स्पेशलिटी पवित्र आत्मा आसंती शरीर रे अधिष्ठान करंती किंतु हृदय रे वास करंती प्रेज द लॉर्ड एहा होची डिफरेंट आ पवित्र आत्मा एक्सक्लूसिवली ध्यान देबे पवित्र आत्मा एक्सक्लूसिवली स्वतंत्र भाव रे शरीर रे थिबा पाप को मारिबा पई से फाइट करंती प्रेज द लॉर्ड प्रथम भीतर 2:11 पढ़ो हे प्रिय माने तुम्हें विदेशी और प्रवासी बोली मु तुम मान को अनुरोध करूछि शारीरिक अभिलाष गुड़ा करू विमुख हो से गुड़ा को आत्मार विरुद्ध रे युद्ध करे शारीरिक अभिलाष शरीर को मो सामना को आणुची समस्त शरीर को अनंतु शारीरिक अभिलाष गुड़ा कर ना गोटे गोटे कहबा चक्षुर अभिलाष केवल मंद विषय को अनथिबो झियो मान को अनथिबो खराब खराब वीडियो देखुथिबो एहा होची चक्षुर अभिलाष दाऊद छात ऊपर देखिला ए आखि आजिकाली रो भेंडिया माने
छात ऊपर को जावा दरकार नहीं मोबाइल भितर छात गुड़ा हाँ ना ना मोबाइल भितर सब छात अच्छे दाऊद छात ऊपर देखला जड़े स्नान करुला आउ से सह कर पारला नहीं नियंत्रण हराइला आनिला पाप कला व्यभिचार कला भ्रष्ट कला दाऊद गोटे राजा था ए आखी रे अभिलाष प्रभु लोक माने किंतु एंजॉय ये करे आत्मा ही एंजॉय करे शरीर अभिलाष शरीर गोटे गोटे अभिलाष ना टिके आपण माने कहले भल हम मु गोटे जोड़े ना कहीदेवी गोटे है शत्रुर अभिलाष लगे मत सुस्थ हो चिंता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ गोटे अभिलाष होची मु गोटे छोट अंग कथा कहबी पाउल प्रेरित हेकी मध्य ए शरीर सहित से बहुत संघर्ष करुथिले रोमियो 7 अध्याय 19 20 21 पढ़ कारण जे उत्तम कर्म करने को मु इच्छा करे ताहा करे नहीं किंतु जे मंद कर्म करने को मु इच्छा करे नहीं ताहा करे पाउल कहउछंती जे उत्तम कर्म करने को मु इच्छा करे ताहा करे नहीं मंद कर्म करने को मु इच्छा करे नहीं ताहा करे ता माने से करूथिले जहां मंद ताहा पाउल द्वारा हे जाउथिला पाउल ताहा लुचाउ नांती मंडली सम्मुखरे स्वीकार करूछंती जहां मंद मु चाहे नाही ताहा करे तळको पडंतु किंतु जहाँ मु इच्छा करे नहीं ताहा जदि करे तेबे मु निजे ताहा आउ करे नहीं मात्र मो ठारे वास करूथिबा पाप ताहा करे मो ठारे वास करूथिबा पाप ताहा करे मोर प्रश्न पाउल ठारे कोन वास करूथिला पाउल गोटिए पावरफुल प्रीचर पाउल को रुमाल गामुछा द्वारा लोके सुस्त हेउथिले पाउल गोटिए बहुत एनॉइंटेड लोक पाउल शक्तिर सहित सेवा करिबा लोक जबरदस्त आत्मा लाभकारी लोक किंतु पाउल प्रचार कला बेल को तो फायरी प्रीचिंग करूथिले जबरदस्त प्रीचिंग करूथिले आत्मा लाभ हो जाउछला रोगी माने सुस्थ हो जाउछले भूत छड़ाई देउछले किंतु पाउल एकला थिला बेले तांको ठारे वास करूथिबा पाप तांको आक्रमण करूथला सुनो भेंडिया माने जुबा जुवती माने एकला रहिला बेले तीनिटी युद्ध हुए तुम निज अभिलाष तुमको आक्रमण करिवो तुमे आपे आपे काम को हे जिवो नंबर 2 एकला थिले शैतान भी आसीबो नंबर 3 जदि तुमे पवित्र हे कि प्रार्थना रे थिबो एकला प्रभु आसीबे पाउल के शरीर रे पाप वास करूथला तेबे मोर प्रश्न ख्रीष्ट वास करूथिले ना नाही कोनतो करूथिले ना नाही आ पाप ता माने दुईटा गवर्नमेंट गोटिए देश रे अछन पाप शरीर रे वास करूची ख्रीष्ट हृदय रे वास करूछंती एबे एई लोक जहां को सपोर्ट करिवो से भोट जितिबो पाप शरीर रे बसवास करूची पाउल तळको तांकर दुखर घटना कहउछंती जेमति भेंडिया माने जुबा माने जुवती माने तुमे जो परिस्थिति दे जाउछो हमर पाउल भाई ना से रास्ता रे जाइछंती आ जितुलिमा भाई मधो जाइछंती छाड़ो एमान को जीसु मध्य जाइछंती आपन को डाउट लागुची कहिबे जीसु मध्य जाइछंती प्रथम पाउलंगर कथा टिके पढी देबा चलो चलो पढो तळ को पढो अतएव उत्तम कर्म करिबा को इच्छुक जे मु मो निकट रे जे मंद उपस्थित एही व्यवस्था मु देखु अछि
ଦେଖୁଛ ଖାଲି ଦେଖୁଥିବ ଆଗକୁ ପଢ। କାରଣ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷର ଭାବାନୁସାରେ ହଁ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କରେ, ହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖେ। ଆନ୍ତରିକ ଭାବାନୁସାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଗଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ଡୁବନ ହେଇଗଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ସେଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ପୁସେରୁ ପୁସେରୁ ଏ Praise the Lord. ଆନ୍ତରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ବାଇବଲ ପଢିବାରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି, ଗୀତ ଗାଇବାରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି। ଏଇଟା ଅଲଗା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ୟାର ନା ଆପଣ ମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାବି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଇଏ କଣ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି? ମିଟିଂ ରେ ଥାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି କିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟା ଆସିଛି, କୋଉଠୁ ତାର ନମ୍ବର ମିଳିବ, କେମିତି କଲେ ତା ସହିତ ମିଟିଂ ଭିତରେ ସେଟିଂ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏ ଆଖି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଇଏ ମନ, ଇଏ ଆଖି, ଇଏ କାନ, ଇଏ ଜିଭା, ଇଏ ଶରୀର ଏନଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଇଏ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ଏନଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଟିକେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ମିଳି ଯାଇଥାନ୍ତା କି, ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ଯାଇଥାନ୍ତା କି, ଟିକେ ଏନଜୟ କରିବାକୁ ମିଳି ଯାଇଥାନ୍ତା କି। ଏ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଖିରେ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା, କାନର ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା। କାନର କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କଣ? ଫିଲ୍ମ ଗୀତ, ଆଉ କଣ? ପରଚର୍ଚ୍ଚା, ପରନିନ୍ଦା। କାନରେ ସିଏ ତାର କାନୁନ ଚଲେଇଛି। ଆଖି କଣ? ଫେସବୁକ ରେ ଦେଖିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଦେଖିବ, ମନ ଭରିଲା ନାହିଁ, ହଟଷ୍ଟାର ନା କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ଦେଖିବ। ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ନଥିଲେ ପର୍ବତକୁ ଚଢିବ, ଗଛ ଉପରେ ମାଙ୍କଡ ବସିଲା ପରେ ବସିବ, ସେଠି ଡାଉନଲୋଡ କରିବ, ଆଣିକି ରାତି ସାରା ଦେଖିବ। କାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଟା? ଶରୀରର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଖିରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। ବାଇବଲ ଧରିଲେ ଆଖିକୁ ନିଦ ପଳେଇ ଆସିଛି, କାହିଁକି? ବାଇବଲ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ବାଇବଲ ଧରିଲେ ଆଖି ଢଙ୍କୁରୁଛି, ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ଆଖି ତାଜା ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ହେଉଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ, କାହିଁକି? यार गवर्नमेंट अलगा, पार्लियामेंट अलगा, यार सब आईन संविधान अलगा। तळକୁ ପଡ ଭଉଣୀ। ତାହା ମୋହର ମନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ। ଆଉ ମୋହର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପାପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମୋତେ ସେଥିର ବନ୍ଦୀ କରିଦିଏ। ଶୁଣ, ଏ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଆଉ କଣ ପାଉଲ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ମତେ ବାନ୍ଧି ପକଉଛି। ବାବୁ ଆସିକି ବାନ୍ଧି ଦେ। ଏମିତି ବାନ୍ଧିବ, ଏତେ ପ୍ରେମରେ ଯାଉ ଟିକେ ଧର, ପୁରା ବାନ୍ଧି ପକାଅ। ପୁରା ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା, ପୁରା ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି। କାହା ଦ୍ଵାରା ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି? ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏ ଅଭିଳାଷକୁ କେମିତି ଜୟ କରିବେ? ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ରୋଗଟା। ପାଉଲ କହିଲେ ତଳକୁ, ପାଉଲଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେତେ ବଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପାଉଲ କହିଲେ। ହାୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ମୁଁ। କେମିତି ମନୁଷ୍ୟ? ମୋଷ୍ଟ ରେଭରେଣ୍ଡ, ରାଇଟ ରେଭରେଣ୍ଡ ଆର୍କ ବିଶପ, ଡକ୍ଟର, ରେଭରେଣ୍ଡ ଅମକ ଢମକ ଠମକ କହିଲେ କି? ହାୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ମୁଁ। ଆଜିକାଲି କିଏ ଲେଖିବ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଜିତଲିମା ବୋଲି ଲେଖିବ? ଭିତରେ କେତେ ପାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ ନା? ଲେଖିବ ନା। ରେଭରେଣ୍ଡ ଲାଇଫର ଏଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଥିବ, ଲାଇଫ ପୁରା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇକି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଲେଖିବେ କଣ? ରେଭରେଣ୍ଡ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଆହୁରି ଏଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ କମ ଦୁସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରେଭରେଣ୍ଡ। ହାୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ମୁଁ। କିଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ?
ପାଉଲ ଯାର ରୁମାଲରେ ଭୂତ ଛାଡୁଛି, ଯା ଗାମୁଛାରେ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହଉଛି, ଯାର ପ୍ରଚାରରେ ଆତ୍ମା ଲାଭ ହଉଛି, ତା ମାନେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ ହେଇ ଚାଲିଥିବ। ତୁମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ସଫଳତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବିତାଉଛ। ସେବା ଅନୁଗ୍ରହରେ ହୁଏ, ପ୍ରଚାର ଅନୁଗ୍ରହରେ ହୁଏ, ଆତ୍ମା ଲାଭ ଅନୁଗ୍ରହରେ ହୁଏ। ସେବା ଭଲ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ଭିତରେ ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାଉଲ କହିଲେ, ହାୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ମୁଁ, କିଏ ମତେ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ବିଚାରା ପାଉଲ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିଲେ, କାହିଁକି ଇଏ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦଉଛି, ଇଏ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦଉଛି, ଶରୀର ପାଉଲଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲି ମାନେ ମୁଁ ଜିତିଲି ନା ସିଏ ଜିତିଲା? ମୁଁ ଜିତିଲି। ତା ମାନେ ଏଠାରେ କିଏ ଜିତୁଛି, ପାଉଲ ନା ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ? ତା ମାନେ ପାଉଲ once upon a time ସେ ହାରି ଯାଉଥିଲେ, ପାଉଲ ହାରି ଯାଉଥିଲେ, ପାଉଲ ପାରୁ ନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପାଉଲ 3 ଗୋଟି ଷ୍ଟେଜରେ ଜୟ ପାଇଲେ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜରେ ହାରୁଥିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜରେ ପାଉଲ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନାଇଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏ ହାରି ଯାଇଥିବା ଲୋକ ଜିତିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କଣ କହିବେ? ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ନୀତି, କୌଶଳ, ରଣନୀତି, ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ? ଶରୀରର ଅଭିଳାଷକୁ ମାରି। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀ 9 ଅଧ୍ୟାୟର 26-27। ଅତଏବ ମୁଁ ଦୌଡୁଅଛି କିନ୍ତୁ ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମୁଷ୍ଟି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛି କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟକୁ ଆଘାତ କରିବା ଲୋକ ପରି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରି କାଳେ ମୁଁ ନିଜେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୋର ନିଜ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ବଶରେ ଦାସ କରି ରଖୁଅଛି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଦିନେ କହିଲେ ମୁଁ ଅଭାଗା, କିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲିକି ଦିନେ ହାରି ଯିବା ଲୋକ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ମୁଁ ବଶର ଦାସ କରି ରଖୁଛି। ଆଣ୍ଠୁ ମାର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଇଏ ମାର, ତୁ କାହିଁକି ମାରୁଛୁ? ତୁ ପୁରା ମାଲିକ ପରା, ତାକୁ ବଶ କରି ରଖିଛି, ଏନା ତା ଉପରେ ହାତ ରଖ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ କିଏ ବଶ ହେଇଗଲା? ଶରୀର ବଶର ଦାସ ହେଇଗଲା। କାହାର? ଆତ୍ମାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ପାଉଲଙ୍କର ଜୟ ଜୀବନ ନା ପରାଜୟ ଜୀବନ? ସକ୍ସେସ୍ ନା ଫେଲିୟର? ତା ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପବିତ୍ର ହେବେ ନାହିଁ। ଯୁବା ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ବାରମ୍ବାର ତମେ ପଢୁଅଛ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ପାଉଲ ବାରମ୍ବାର ପଢୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଲେ ନାହିଁ। ପାଉଲ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନାଇଲେ, କଣ କି ୟାକୁ ମାରିକି ବଶରେ ରଖିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ୟାକୁ ମାରିକି ବଶରେ ରଖିବା। ବଡ ସମସ୍ୟାର କଥା କଣ କହିବି, ଏ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି, ଅଲଗା ନାହିଁ। ଅଲଗା ଲୋକ ହେଲେ ମାରିବା ସହଜ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବାଟାକୁ ମାରିବା। ପାଉଲ କେମିତି ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ କଲେ? 24 ପଦରୁ ପଢ। ଯେଉଁମାନେ ରଙ୍ଗଭୂମିରେ ଦୌଡନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଜଣେ ଯେ ପଣ ପାଏ ଏହା କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପଣ ପାଇବ ଏଥିପାଇଁ ସେହିପରି ଦୌଡ଼। ଯେ କେହି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପରିମିତ ଭୋଗୀ ହୁଏ। ସେମାନେ କ୍ଷଣୀୟ ମୁକୁଟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାହା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାହା କରୁ। ପାଉଲ କହିଲେ, ମୋ ଆଡକୁ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଯେ କେହି କୌଣସି ଖେଳରେ, କ୍ରିକେଟରେ, ଫୁଟବଲରେ, WWE ରେ ବା କବାଡିରେ ବା ହକିରେ, ଯେ କୌଣସି ଖେଳରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଖେଳରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଖେଳ ହେବ, ସେ ଖେଳରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେମାନେ ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି। ପାହାନ୍ତିଆରେ ଉଠନ୍ତି,
ଶୋଇକି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଠିକ ଖାଆନ୍ତି, ଆରାମ ବେଶୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ମିଠା ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଚର୍ବି ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଲ ଜିନିଷ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଖାଇବେ ମାନେ ବଢିବ, ଆଉ ବଢିଲା ମାନେ ଦୌଡ଼ି ହବ ନାହିଁ। ଏବେ ଘାଟି ପାହାଡ ଦୌଡ଼ ବୋଲି କହିବେ, ସନାତନ ଆବାକୁ ମତେ ଦୌଡେଇ ଦେବେ, କିଏ ଜିତିବ? ହଁ, କିଏ ଜିତିବ? ସେ ଚଢିବାରେ ଜିତିବେ, ମୁଁ ତଳେ ରହିବାରେ ଜିତିବି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଜିତିବା ନା, ତଳେ ରହିବାରେ ମୁଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଯିବି। କାହିଁକି? ମୁଁ 112, ତାଙ୍କର ବୋଧେ 60 କଣ ଥିବ, 50। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ମୋର ଡବଲ ରୁ ବି, ତାଙ୍କର ଡବଲ ରୁ ବି ଅଧିକ ଅଛି। ମୁଁ ବେଶୀ ନାହିଁ, 112 କେଜି ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ବୋलो ୟୀଶୁ ମसीह की। যদি কেହି ଖେଳରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରେ, ସେମାନେ ଖେଳରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ପରିମିତ ଭୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି, ମାପିକି ଖାଆନ୍ତି, ମାପିକି ଶୁଅନ୍ତି, ମାପରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତି। ମିଳିଗଲା ବୋଲି 50ଟା ରସଗୋଲା ଖାଇବେ ନାହିଁ, ମିଳିଗଲା ବୋଲି 3 ଥାଳି ଭାତ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ମିଳିଗଲା ବୋଲି ଦିନ ରାତି ଶୋଇବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଶୋଇଲେ କଣ ହେବ? ପେଟ ବଢିବ, ପିଠି ବଢିବ, ଅଣ୍ଟା ବଢିବ, ସବୁ ବଢିବ, ଆଉ ଦୌଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ, ଖେଳରେ ଜିତି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା ଆଉ ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ସାଧନା କରାଇବା, ବ୍ୟାୟାମ କରାଇବାରେ ପରିମିତ ଭୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା, ୱାକିଂ କରିବା, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା, योगा କରିବା, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଠା ଖାଇବେନି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛଣା ଜିନିଷ ଖାଇବେନି। କାହିଁକି? ଚର୍ବି ବଢିଗଲେ ଅନଫିଟ ହେଇଯିବେ। ତ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୟଣୀୟ ମୁକୁଟ ପାଇଁ ପରିମିତ ଭୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି। ପାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେମାନେ ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ ପାଇଁ ପରିମିତ ଭୋଗୀ ହେଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଅତଏବ ମୁଁ ଦୌଡୁଅଛି ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ ପାଇବା ପାଇଁ। ଶୁଣ, ଖାଲି ଯୁବାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେସେଜ ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି। ଆମକୁ ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପରିମିତ ଭୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡିବ, ପରିମିତ ଭୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା, ପରିମିତ ଭୋଗୀକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବି, ଦାନିଏଲ ପରିମିତ ଭୋଗୀ ହେଲେ। ଦାନିଏଲ 1:8 ଦାନିଏଲ ରାଜାଙ୍କର ଅଶୁଚି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 13:1-11 ସାମସନ ପରିମିତ ଭୋଗୀ ହେଲେ, ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ, ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ଜନିତ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଭୋଜନ କଲେ ନାହିଁ। ଯୁବକ ଯୌବନ ପରିମିତ ଭୋଗୀ ହେଲେ। ଜିଖରିଓଙ୍କର ପୁଅ, ଏଲିସାବେଥର ପୁଅ, ସେତେବେଳେ ଜିଖରିଓ ବୋଲି କହିଲେ ବିଶପ ଲେଭେଲର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା, ସେ ଯାଇକି ବଣରେ ରହିଲେ, ପରିମିତ ଭୋଗୀ ହେଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ମିଶରରୁ ବାହାରିଲେ, କିଣାଣ ଗଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ କେବଳ ମାନ୍ନା ଆଉ ପାଣି, ମାନ୍ନା ଆଉ ପାଣି, ମାନ୍ନା ଆଉ ପାଣି। ପ୍ରଭୁ ନିଜ ତରଫରୁ ମାଂସ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପରିମିତ ଭୋଗୀ। ଏଲିୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କାଉ ଦ୍ୱାରା ମାଂସ ଆଉ ରୋଟି ଦେଲେ, ଚାହା, କଫି, କ୍ଷୀର, ମିଠା ପିଠା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଦୁନିଆରେ ଆମକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମେମାନେ ମାପି କରି ଭୋଗ କରୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଖିକୁ ପରିମିତ, ଆବୁ ଆଣ୍ଠୁ ବଥଉଛି, ଆଉ ବଥାଉ ଟିକେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଇଏ ଆଖି ବେଶୀ ଉଦ୍ଧତ ହଉଥିଲା। ପାଉଲ ଏବେ କଣ କଲେ? ଖବରଦାର, देखना मना है, नहीं देखना उधर, लड़कियां जा रही हैं, छोटे कपड़े पहने हैं, देखो मत। ये पाउल ने कहा को सिखेला आंखें को। मैसेज आया उस लड़की का, रिप्लाई मत देना, खबरदार। ये सिखौची पाउलो सिखौची, सॉरी। प्रेज द लॉर्ड। स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी। ए नंबर नियंती, प्रथमे भलो भलो मेसेज पठांती। यूथ मीटिंग खाली हेतिले कहितांती, प्रथमे कहंती सर आपनकर वाक्यटा गीतटा बहुत भलो लागिला,
तापरे परे भूल लगे उल्टा सीधा सब स्टार्ट हुई ये पाउल अबे आपको गाइड करूछंती कंट्रोल करूछंती देखिबुनी बाइबल रे जने लोक परिमित भोगी हेइथिले निज आखि विषय रे किए से आयुब 10टी छुआर बापा युवक मान को देखिला बेले को भीतर गिटार बाजुची आयुब 31:1 आयुब कहिले मु गोटे युवती को अनैले केमती अनैबी ता माने से सिखेले आखि को परिमित भोगी हुंतु सुनंतु ये शरीर भितर जो अभिलाष अछि एहा को मारिबा हेउची परिमित भोगी हेबा आपण स्ट्रिक्टली बाउंड्री बनेबे केउ भितरे आपण रहिबे केउ बाउंड्री को आपण पार करिवे नाही आपण गोटे नियम बनेबा को पड़िबो कोन करिवे नाही पाउल दानियल आयुब एमाने गोटे नियम बने के चलिले आउ ये नियम को पाउल स्ट्रिक्टली फॉलो करूछंती दिने हारी जाउथिले एबे पाउल बेले को कष्ट देई मुखी मारी बसर दास करी के रखिছে प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुम शरीर को तुम दास रे रखिबा पाई हेले फर्स्ट यू हैव टू मेक अ स्ट्रेटजी सेकंड even though you make a strategy without the anointing of the Holy Spirit, all your strategy will have no power. पुसेरु मु तो कही नहीं ठीक रे ओडिया रे पाड़े पुसे सुनंतु ता माने समस्त आपण इंग्लिश बुझुछंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नेगी मंजर की ना हां यही तो स्ट्रेटजी बनेनेला मु मध्य मोर आरंभ समय रे बहुत स्ट्रेटजी बनेली से पटे अनेबिनी से पटे जीबिनी से ता संगे कथा हेबिनी से आडे अनेबिनी एटा देखिबिनी ए भावना आसीबा को देबिनी आधा घंटा तापर आखि पळे बसिया आपे आपे मन धाई बसिया ये स्ट्रेटजी गुडा को फेल हे जाउची एमती हुए ना नहीं भेंडिया माने हेले पाउल केमिति ये शरीर रो पार्लियामेंट को डोमिनेट कले पाउल केमिति शरीर रो अभिलाष को मार पारिले सुनंतु रोमियो 8 अध्याय रे पाउल ताहा लिखाउछि आपण केमिति शरीर को डोमिनेट करि पारिबे हाउ कैन यू डोमिनेट द फ्लeshly lust book of Romans 8 chapter 13 रोमी 8 अध्याय 12 पद रो पढ़ो अतएव हे भाई माने आंभे माने ऋणी किंतु शारीरिक भावानुसार जीवन यापन करने शरीर निकट में नुहे कारण जदि शारीरिक भावानुसार तुम्भे माने जीवन यापन कर तेबे अवश्य मरिबो किंतु जदि आत्मा को द्वारा तुम्भे माने शरीर कर्म सब को विनाश कर तेबे जीवित हेबो रोमियो 8:13 रोमियो 8:13 रोमियो 8:13 समस्त कहंतु रोमियो 8:13 मने रहिबो एटा रोमियो 8:13 समस्त काढंतु आ समस्त टिके पढंतु कारण शारीरिक भाव अनुसार तुमने जीवन यापन करो तेबे अवश्य मरिबो किंतु जदि आत्मा को द्वारा शरीर का विनाश करो तेबे जीवित हेबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सुनंतु ये शरीर को मारी बाबाई एपटे देखंतु समस्त ये शरीर रो अभिलाष अछि व्यभिचार अछि मंद देखिबार इच्छा अछि खराब चिंता भावना सब ये शरीर रे अछि एहा को मारिबा पाई हेले ए आत्मा को कोन दरकार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एठारे कोहा गला जेबे तुमे माने आत्मा को द्वारा शरीर रो कर्म सब को विनाश करो ता माने ए शरीर रो कर्म को विनाश करिबा पाई पाउलन को कोन दरकार जोरे पवित्र आत्मा आत्मा को द्वारा शरीर रो कर्म को विनाश करो
तामाने शरीरर अभिलाषको नष्ट करिवा पई हेले पाउलको पवित्र आत्माको हेल्प दरकार अछि। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया तामाने शरीरर अभिलाष सेतेबेले डिक्रीज हेबो जेतेबेले होली स्पिरिट र पावर तुम भितरे इनक्रीज हेबो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। होली स्पिरिट जेतेबेले आसीबे तुम शरीर देही तुम हृदय रे रहिबे आ से तुमको शक्ति देबे। एनो करी प्रत्येक लोक प्रत्येक ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।